نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. جی، ہم نے جو پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا وہ تھا ہائے اصلی اور ہائے زائدہ. پھر اس کے بعد ہائے زائدہ کی تین قسمیں پڑھی، پھر ہائے زائدہ کی تین قسموں میں سے ایک ہم نے ہائے ضمیر بھی پڑھی تھی. ٹھیک ہے، اور ہائے ضمیر کے اندر ہم نے پھر ہائے ضمیر کے اندر آگے اس کی اقسام پڑھنی ہے آج. اس کی اس کے دو قاعدے ہیں، ایک ہوگا حرکت کے اعتبار سے اور ایک ہوگا صلے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، ہائے ضمیر جو ہے وہ دو طریقوں سے آ سکتی ہے، ایک آئے گا بھی آ رہا ہوتا ہے حرکت کے اعتبار سے اور ایک آتا ہے صلے کے اعتبار سے. یہ دو قسمیں ہیں حرکت کے اعتبار سے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا کیا ہوگا. حرکت کے اعتبار سے مکسور ہوگی یا پھر مضموم ہوگی، مکسور ہوگی یا پھر مضموم ہوگی. یہ دو حرکتیں آ سکتی ہیں، مفتون نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ہائے ضمیر یا تو مکسور ہوگا یا تو مضموم ہوگا. ٹھیک ہے، اب ہائے ضمیر مکسور کا کیا قاعدہ ہے اور ہائے ضمیر مضموم کب ہوگا اس کا کیا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے، یہ بات دیکھنا آپ نے. جی، ہائے ضمیر مکسور، ہائے ضمیر کے ما قبل کسرہ ہو یا ساکنہ ہو تو ہائے ضمیر مکسور ہوگی. ٹھیک ہے، جیسے بھی ہی، فی ہی. اب یہ جو دونوں ہاں ہے نا، بھی ہی اور فی ہی، یہ ہائے ضمیر ہے دونوں. ٹھیک ہے، آخر میں جو ہاں لکھی ہے بھی ہی جو ہے وہ ہائے ضمیر ما قبل مکسور کی مثال ہے، اور فی ہی ہائے ضمیر ما قبل یا ساکن کی مثال ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کلمہ قاعدہ کیا بیان کیا ہے کہ ہائے ضمیر کے ما قبل یعنی ہائے ضمیر کا ما قبل اگر کسرہ ہو یا ساکنہ ہو تو ہائے ضمیر مکسور پڑی جائے گی. ٹھیک ہے، کیسے کیسے؟ جیسے بھی اور فی ہی، اس کو بیہو فی ہو نہیں پڑھیں گے جبکہ ضمہ آنا ہے. ضمہ قاعدہ وہ کیسے آئے گا وہ بات کی بات ہے. لیکن کچھ کلمات آگے جتنی بھی آپ پڑھیں گے نا وجوہات، ان کے اندر سے کچھ کچھ کلمات مستثنیات ہیں، ان کی مستثنیات ہے. اور وہ کون کون سی مستثنیات ہے وہ اب آپ نے غور کرنا ہے. قاعدہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ ہائے ضمیر کا ما قبل مکسور یا مکسور یا ساکنہ ہوگا تو ہائے ضمیر مکسور پڑی جائے گی. لیکن اس سے کچھ کلمات مستثنا ہے. ہائے ضمیر سے چار کلمات مستثنا ہے. وما انسانیہ علیہ اللہ ارجہ فالقہ. اب یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ چاروں مستثنیات ہیں اس کی. وما انسانی ہو، قاعدہ لگ رہا ہے آخر میں ہائے ضمیر آ رہی ہے، قاعدہ لگ رہا ہے ما قبل یا ساکنہ ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ وما انسانی ہو کسرہ آنا چاہیے تھا، وما انسانی ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن وما انسانی ہو ضمہ آیا. علیہ اللہ، اب انہوں نے بات کی ہے کہ علیہ اللہ، انہوں نے کہا ہے کہ ہائے ضمیر کا ما قبل جو ہے وہ کیا ہو تو ہائے ضمیر جو ہے وہ آئے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے، مکسور. یہ بھی اسی کی مثال ہے، علیہ اللہ. علیہ جو ہاں ہے وہ بھی ہائے ضمیر کی ہے. تو اس کے ماقبل دیکھیں کہ یا ساکنہ آ رہی ہے، یا ساکنہ آ رہی ہے، لیکن پھر بھی کیا ہو رہا ہے؟ سلا، وہ سوری سلا کہہ رہا ہوں، ضمہ آ رہا ہے. جبکہ کیا آنا چاہیے تھا؟ کسرہ آنا چاہیے تھا. ارجہ، ارجہ ہا ساکن آ گیا، فالقی ہا ساکن آ گیا، جبکہ کیا آنا چاہیے تھا؟ کسرہ آنا چاہیے تھا. تو ہائے ضمیر کا ماقبل مکسور ہے، انہوں نے بات اوپر کی ہے کہ ہائے ضمیر کا ماقبل مکسور ہو. ٹھیک ہے، ارجہی ہونا چاہیے تھا نا، ارجہی فالقی. ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا آ گیا؟ ساکن آ گیا، ارجہ فالقی. ہائے ضمیر ہے لیکن ماقبل مکسور ہے، لیکن یہ مستثنیات میں سے ہیں. چلے آگے چلتے ہیں جی کہ ہائے ضمیر. اب ضمہ کی بات، اچھا آپ کو کلیئر ہو گیا سمن صاحبہ بات کہ ہم ابھی مکسور کی بات پڑھی ہے ابھی ہم نے، اب ہم مضموم کی بات پڑھیں گے کہ مضموم کب ہوگا. ہم کا سب جی جی. جی، اب ہم بات کریں گے مضموم کی، جس میں ہائے ضمیر کا ما قبل فتح ہو، ضمہ ہو یا ساکنہ کے علاوہ. دیکھیں اوپر جو بات پڑھ لی نا، اوپر کیا کیا پڑھا ہم نے؟ ایک پڑھا ہم نے مکسور اور یا ساکنہ. یا ساکنہ کے علاوہ کوئی حرف ساکن آ جائے یا مکسور کے علاوہ دو ہی وجہ بچتی ہیں، فتح یا ضمہ. ٹھیک ہے، تو وہ نچلے قاعدے میں آ گئی. تو کیا انہوں نے کہا؟ ہائے ضمیر کا ما قبل فتح ہو، ضمہ ہو یا ساکنہ کے علاوہ کوئی اور حرف ساکن تو ہائے ضمیر مضموم ہوگی. جیسے لہ الملک،
ठीक है। रसूलुहु, अखाहु, अखूहु, अरसिलहु, ये सारी। अब देखिए लहुल मुल्क जो है वो किसकी मिसाल है? जी कौन बताएगा? हाय जी, मजमून की है ना। हाँ लेकिन क्यों क्यों आ रहा है मजमून? क्योंकि इसके इसलिए जो है इसका माँ हाय का एक जमीर मिनट का सबर, एक मिनट सबर करें। ना कबल मफ्तू है ये। हाँ, कैसा भी इसका हाय जमीर का जो मा कबल वो मफ्तू है। हाँ शाबाश, ये जवाब है। हाय जमीर का माकबल मफतू है, जिसकी वजह से अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि हाय जमीर माकबल मफतू हो मजमूम हो या साकिना के अलावा कोई अरब साकिन हो, तब क्या होगा? हाय जमीर मजमूम होगी। अब लहुल मुल्क है। लहुल मुल्क ये किसकी मिसाल आ गई? हाय जमीर माकबल मफतू की मिसाल आ गई। और रसूल ये किसकी मिसाल आ गई? मजमून वाले की। शाबाश। हाय जमीर माकबल मजमूम वाले की मिसाल आ गई। रसूलुहु कि हाय जमीर का माकबल मजमूम है तो मजमूम ही होगा हाय जमीर। अखाहु ये किसकी मिसाल आ गई? मफ्तू। मफतू की नहीं मोमिना साहिबा। तो कैसा भी के अलावा कोई और हरूफ यानी हाय जमीर शाबाश। के अलावा। हाँ कबल। साकिन या इस साकिन के अलावा कोई हरफ साकिन आ गया। अखाहु अलिफ साकिन आ गया। अखूहु वाव साकिन आ गया। अरसिलहु लाम साकिन आ गया। ठीक है, समझ आ गई जी। है? ये तीनों साकिनों की मिसाल है। उन्होंने क्या कहा कि हाय जमीर का माकबल मफ्तू हो मजमूम हो या साकिना के अलावा कोई और साकिन हो तो हाय जमीर मजमूम पढ़ा जाएगा। अब ये मजमूम का कायदा हो गया। आप इधर से भी थोड़ा सा याद कर सकते हैं, आसानी हो जाएगी। कि ऊपर देखें उन्होंने मकसूर की बात की है और या साकिना की बात की है। ठीक है। और जो बाकी चीजें बच जाएंगी, मकसूर के अलावा दो हरकतें कौन सी बचती हैं? मजमूम या मफ्तू। और या साकिना के अलावा बाकी जितने अरब साकिन आ जाएंगे वो फिर नीचे उन्होंने बयान कर दिया कि मजमूम का वो कायदा बन जाए। ठीक है। जैसे हम ये पढ़ते नहीं है, हम कहते नहीं है कि गुन्ने का कायदा क्या है, मीम साकिन के गुन्ने का कायदा क्या है। हम पढ़ते हैं मीम साकिन के गुन्ने का कायदा है बा और मीम आ जाए तो वहां पर गुन्ना होगा। ठीक है। और फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कि अदमे गुन्ने का कायदा क्या है, तो हम कह देते हैं बा और मीम के अलावा कोई हरफ आ जाए, डायरेक्ट ही सारा कुछ उसके अंदर आ गया कि बा और मीम के अलावा कोई हरफ आ जाए तो वहां पर अदमे गुन्ना होगा। ऐसे बात है ना? तो ये भी ऐसे ही समझ लें कि ऊपर कसरा और या साकिना बयान हो गई, नीचे फतहा, जम्मा और या साकिना के अलावा कोई अगर साकिन हो तो जो है ना वो बयान बात हो जाएगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अच्छा, अब जमीर हाय जमीर मजमूम की भी मुस्तस्नियात हैं। ठीक है। उससे हाय जमीर मजमूम से एक कलमा पूरे कुरान मजीद में जो मुस्तस्ना है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि ये ज्यादातर रिवायत हफ्स की ही बात हो रही है, इसके अंदर किरात की बातें शामिल है। ये ज्यादातर रिवायत हफ्स की बात हो रही है क्योंकि बाकी जो है ना वो दूसरी किरात में मुख्तलिफ चीजें होती हैं। इसी तरह आगे सिला के एतबार से बातें आ रही है, तो सिला के अंदर तो ज्यादातर ऐसा ही है कि इमाम मतलब इमामों के यहाँ मुख्तलिफ जगह पे सिला भी होता है और अदम सिला भी होता है, वो उनके इख्तलाफात अलग हैं, तो ये आपने बात याद रखनी है। अच्छा, अब मुस्तस्ना कलिमात, मुस्तस्ना सिर्फ एक कलमा है मजमूम, हाय ज़मीर मजमूम का एक कलमा मुस्तस्ना है, वो है वयत्तक़ी। अब वयत्तक़ी में कायदा लग रहा है। कायदा कैसे लग रहा है कि हाय ज़मीर माँ कबल क्या आ गया? साकिन आ गया। या साकिना के अलावा यानी कोई हरफ साकिन आ गया, तो कॉफ साकिन आ गया। फिर क्यों ये जमा नहीं आया? ये मुस्तस्नियात है उसकी। ठीक है, ये उसकी मुस्तस्नियात है। जी मोमिना साहिबा, इसकी तरकीब करें, इसकी क्या बनाएंगे, उसके साथ क्या चेंजिंग करेंगे? हाय जमीर मजमून से तो होता है इंशाल्लाह, किसी ले के एतबार से हम कल बातें पढ़ लेंगे। अब आप दोबारा एक दफा दोहराता हूँ, सुन लें। हाय जमीर के कवाइद जो है ना वो दो किस्म, दो तरह से तकसीम किए गए, एक हरकत के एतबार से और एक सिला के एतबार से। आज जो हमने पढ़ा ना वो हरकत के एतबार से पढ़ा कि हाय जमीर पे हरकत कौन कौन सी आ सकती है। ठीक है। हाय जमीर पे हरकत कौन कौन सी आ सकती है, वो बात की बात है, इस पे सिला भी होगा। जैसे बिही, फी ही पे नहीं हो रहा, बिही पे हो रहा है, तो ये सिला भी आ सकता है। लेकिन अभी फिल वक्त हम उसकी बात नहीं कर रहे, वो बाद में हम कायदा कल पढ़ेंगे। अभी आपने क्या बात याद रखनी है कि हाय जमीर हरकत के एतबार से दो किस्म की तकसीम की गई है, दो तरह से तकसीम की गई है। एक, हाय जमीर या तो मकसूर होगी या तो मजमूम होगी। ठीक है।
اب جو مکسور ہوگی اس کا کیا قاعدہ ہے؟ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ ہائے ضمیر کا ما قبل مکسور ہو یا ساکنہ ہو، تو ہائے ضمیر مکسور پڑی جائے گی، جیسے بھی فی ہی۔ اور اس سے چار کلمات مستثنا ہے پورے قرآن مجید میں، کون کون سے؟ وما انسانیہ علیہ اللہ ارجہ فالقی، یہ چار کلمات اس سے مستثنا ہے، اس قاعدے سے، ٹھیک ہے؟ جبکہ اس میں قاعدہ لگ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں کیا نہیں آ رہا؟ کسرہ نہیں آ رہا، اور کوئی حرکت آ رہی ہے، یا ساکنہ آ رہا ہے یا فتح آ رہا ہے، ساکنہ سوری ضمہ آ رہا ہے یا فتح آ رہا ہے، سوری ضمہ آ رہا ہے یا ساکنہ آ رہا ہے۔ ہائے ضمیر کا اب ضمہ کا قاعدہ کیا ہے؟ ضمہ کا قاعدہ یہ ہے کہ ہائے ضمیر ما قبل مضموم ہو، مفتوح ہو، یا ساکنہ کے علاوہ کوئی اور حرف ساکنہ آ جائے تو ہائے ضمیر کیا ہوگی؟ ہائے ضمیر مضموم پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ مضموم پڑھی جائے گی۔ اور ہائے ضمیر مضموم سے جیسے لہ الملک رسولہ اخاہ، ٹھیک ہے، اخوہ، اسی طرح ہی ارسلہ، اس سے ایک کلمہ صرف مستثنا ہے، وہ ہے بیت تقی، جبکہ اس میں قاعدہ لگ رہا ہے لیکن کیا ہو رہا ہے؟ آئے ضمیر مکسور آ رہا ہے، مضموم آنا چاہیے تھا، تو یہ ایک کلمہ مستثنا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی بات نہیں سمجھ لگی تو پوچھ سکتے ہیں جی، اوکے۔ استاد مجھے پوچھنا ہے، یہ مستثنی کلمات میں سے یہ ضمیر مکسور ہے، اس میں چار حروف ہے، جو سیکنڈ والا ہے علیہ اللہ، اس میں تو زیر نہیں آ رہی ہے نا، تو یہ اس میں کیا نہیں آ رہی؟ زیر نہیں آ رہی، لیکن یہاں بھی آئی یہ ٹھیک ہوگی یا ساتھ میں ہوگی؟ استاد نے بتایا نا مستثنات ہاں ہیں یہ۔ یہ جی مستثنات ہیں، مستثنات کلمات ہیں بشرا صاحبہ، جی یہ سر وہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں قاعدہ لگ رہا ہے، ہونا جی کسرہ چاہیے تھا، لیکن جی ہاں کے اوپر فتح وہ آ رہا ہے، ضمہ آ رہا ہے علیہ، تو جی اس پہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ یا ساکنہ آ رہی ہے نا ماں قبل، جی لیکن آ کسرہ آنا چاہیے تھا، لیکن ضمہ آ رہا ہے، یہ اس کی مستثنیات ہیں۔ مستثنا وہ ہوتی ہیں جو کلمہ اس قاعدے سے مستثنا ہو جاتے ہیں، آپ کو پتا نا، علیحدہ ہو جاتے ہیں، جی ٹھیک ہے؟ جو وہ مستثنیات ہوتی ہیں، جی کلیئر ہے جی؟ جی سر